Nogo kebo gerishani nogni tala sabayai nog barao muthuka nogni malik. Patimong patika horizon colony amsayo koktomo saibanka horizon colony amsayo hisangnai bara tong laimani. 30 tarik Disember para tanglaimani o hisangnai rok. Parani kifil phayai nukha nog barani tala sabaijak tei nogni bisingo tonijak mani khani rokbo gmajak tei rang rok tongmani bo gmajak. Ulo nog malik no sungjakmani yagulo soi koktoma tamo sanani nailia nog malik. Ulo koktoma thumnai rok phayai sungjakmani yagulo o malik soi koktoma no sai khanarugo. Tabuk aro bara tongnai bukhuk kaisano sanmung je bini rang tei mani khani rok kemamani aboni dera choba marunai rang marunai hnoi. Bara o tebo gerishani barani malik no nog tala sabayai kubuni chilabari no muthumani bai abo samong sitra hunmani no kalayo. Tai abai baksa rang no khobui mani khani rokbo gmajak mani bai belai no wana mongo kalaijak bara o tongnai obukhuk. Obukhuk bunsai restaurant no samung khlai jawo. Kosto tekto no soyui no bo ajimung ajimani phiaba. Nog malik ni osamung sitra bai no bini je rang ajimani bebak no khogoi telang thangjakha buibai. Tabuk nog malik no dera choba sanka barawa tongnai obukhuk. Ani barawa thangjak barani ko koidin tongmani hani barawa thangjak gang sori bo hamyang kek sori kisa chawai phaya na hani tongmani ke ani nogo na hadi room park ke khaijak ani nogo buri to phaine oro thulai bo oro baragana tongnai malik pani sunu panu kun panu sumpai ang saimiya ke malik dini phunga anu phun khairo noro buru phainai ke ang saka anggal ang sori hamya engko hamai phainai ke noro engko hamai phainai ka ke lian dai blasa noro bara dai ne sung ani jaka bara sei thana ni saja ke noro bara lai ni na kha ke ina kha ga noro buru phainai ke anggal ang dini phainai ke khana phainai ke angkong no kun phan sayo ya khota cha dini phaidi riga phaidi mane ani nok ni mane pura khiroi mamu sunu saja o jaga bisna uta puta ke rokoja buri lo koi thubu angkong no sub sung ga sini ni dini borok ni mana noro ani nok tra hab ihi habya जोंनि न'आव होसा हाबिया किसिसा माने बेबासा हाबगा जों न'खरै खांगा होनैजे आमते के सावैनाय ताबैगो बरफ रोंमाले बरफ बसि दंका तावके कतरा फुटु बुइसे तामजनि कतरा फुटु बुइसे सुनो मानबनि साइ दंका आनि बेग से बरफ चेक खाइ दंका आनि बेग चेक खाइ बरफ कतरा दाउ फुटु बुके ताम दरकार नागे आनि फुटु आनि बेगले बरफ दरकार नागे बरफ चेक खाइबा ano hab ka tinga sa tam dor kana che khai ke borong ta sa kotra na phunu dik bor ta phunu sumaya taw ke sekriya kotra ke malik ke tabe bagani ne rumo ba botte khorsa bara ne borno ate habri to amon saimi anu malik kisa baro sumaya ko saya ano nino ko borok sitongai ba muthunai ko bahai ke ta muthun ba anu suna nangai bele aw anu kun hanu sinya ang saimia ang malik no ani malik kene anggalan malik ko mai thanga bahai ta mo ni sumani ko malik sawo ni nogo seung habi pano जों अर कुनफा थुया फाया आगैया गिसा हाबगा जों नखौ गाहनै साव मालिकाtin साव कुनफा उनखौ जों माने दानियानि साव nge tabu nor phaisi male boro oro thuka musa ka pomo tabu nor phaisi ansaiman mane media ro phaisi boro bosu malik bosu na mane boro pula purka godo gosika kodar man pula pur kisa mane gosia otrai ro simi sawo i nor ni mane sentlang kha eko gas simi tlang go जों hakan thuya ni saw जों thumani kisa mane saimiya ngono rokle kamio thama bosu balokha जों गामियाव थांमोन 23 तारिखआव थाङो 23 तारिखआव थाङोना ओमफ्राय अबो बरक बुफुर रं सिमे हाबगोन ना बुनो साइमेया जों साइमिया बरक सिनो कोन साया तांके दिने आंगल आनो फुन खाया नो फुन खाया आमसो तिमिसे नि मानयाना नौरा हाबनाय आमो कुनु साया nino kana tonga chera rokha borok biang ni ba अजरा ना आसे काहम के साइमिया आंगर बै कुनु आसे को साजगे चलाय खाया के बरो देले नो चिरि खोगै गंग गंग लाय खने एकटा दुइटाव फायो चिरि खोगलाय आं मालिक नो बार बार कमप्लेन खायजा आंगल जों थुइमिया बार बार म हाय मुने अगाना बारा तंग जतो से थांबाय के फन तंगलिया बंगनि बागै ओंखाय माने उनको नक लावर तां फाने बागै फाइ दं हैमान बारा दं माने अनि चला गाडी चलावा आं के पार्ट टाइम जब खाय आं गनसे रेस्टुरेन्ट आइदि खायमानि दाउ सरेस खाय दं nga tabu ka nong ni nok se nong rumo se kotra manu rok ni nong ma se borok pai dong hati jana a kotra bi ko phunu dingge phunu maya sudu borok sudu sim phunu mano abe ni kari borok phunu buza kintu amon phunu dingge phunu maya kere nga tabu nang bong ni uporte malik ni uportam justice nai ang justice na ani rang rok ma jak joto no on haiding jak na di sing to malik no se sing bisas khaini sing wa jaga tongo ge sing tini o bisas sing tabu sam bisas khaine je malik no ta ang ko bong जों तंग जों बंनि न ब्लेना जों बंग न को ताव बिसास खाइमालिया बरसे आमति के नगो हाब्रै माहि खाइ दं गां बाके ताइ बिसास खाइनाबा
Ya ani tang jasis na ani mari rok mai thamai ani rang rok mai thamai ang rang nang karon ang war cost ko tong tong mani sam rok khai ne ang tau rang nang nong ni kami ke biango ani bara bisang bisa mondona मालिक नो परमिशन सानै आं और सितो का मालिक सारां खाबि आरो ni nomo koijon thunai rok आन रुम चला रख सिमी 5 5 सजना 6 taising ke 11 jon nokin sablasa 11 जना याबो हानि ब्रक सब Borok sabo. सबो आसरा मागने nga pas 6 jon ni wo pa buri khorong tu buri khorong ke tam ni bagai nong buni rumah hapri माने का बरि बंनि प्राइवेसी नि बागै आं और सितो बंग माने का बरि रम आरो चला का बंग मुथुमे आंने आं मालिक नो परमिशन सानै के और मुथु बंग गैस आं सुस और मुथुया केब न फन मुथुया आं आरो मुथु गय गां हरो आं दिबि थांबाय आं कल फायो nga sengjang mani yaklo malik ke tang kosia sa nang kuno bono malik rang rijak कुनो da रां रुम दिया मालिक आने किसी खाने मुजाका आम nga malik tangi kosia मालिक को किसा आना हेल्प खाने मुजाका तानी को बो परमिशन सारा हाबे जाका योबन गनि से बो किसा हेल्प कर जासे help le tamo मालिक ba निकुन दुस करा जाबा help le tamo ba हेल्प बोलते बो इगोस विदाउट परमिशन बो आने सिदोका नगो बो मालिक बा मालिक को तबो को जे रूम मालिक नो सानमु सुगागली आसे atai to kun dina fan malik bo to buni rumo te khorosana habri ran kun dina fan malik o oba ya ko tlar ko sung gya ko ngabo तो सन्यो kun bolte malik bo kun mungsa link to na ro तामे के आंबो 10 बছর বাইরে তুমি ফাজুন o buri rumo to thani wo o buri rumo to thani wo malik bai no ro kun link ro tong nang ya khai कोन फान करे रो kubi kok sari nga manjak na न न चाला छैबो कोन माया को खैबो कोन माया nang ta boro to आं तई कुरुंगाना तो para boro गाबु do or agli tam khla tong ba सामु खै tam samong आं किचन सामु खै मास्टर शेफ angkai tam ni rang aso dol para tongan ba te ken no ko boro ko आं तो दल दल तुया आसला मार नै साबा मुसिनिया बरग लेमु सरानि बरग आगरतला बार तंगया बुनि बुनि और तंग गा दिनो बुनि थ्रु टी सिन सपक्या गां बनो और सारे खरिया बसि मुथुई माने के रूम करिबा सिन बरग नि आं तनिर खा बरग सुदु साना जल जाखा निजिनो रूममेट साना जल जाब मालिक बे कुटु जाखा तब सां एडजस्ट kai kon kono आन परे ताम खा कोन कोन फैमिलिया और तो और बिरगम और तनिर खा आप सिक्सि te baki rong no sinia se nang ni rumo ton diwo अब आं माने तामनि सेनाय बिन दल मासो दं बिन दल कासे प्रब्लेम मा जागत आं बिन बनो हेल्प करने थांगा इनका आ दिनो आज सलार मालायनि एक दिन मालाय में बाय बरक हरो वासो थुना जाकरि हिनै बरक फाय आनो साव गां आन दङ मुखु फाय किसे हेल्प खायदिन साव गां हरो बर थुना आगर तलर को नै पारा बुयां गां बनो बर तुइ मुथु फाय आ दिनो पुइला आं सिमिया माने को बुइबो दं नके आन परे ताइसा बरक सायाकारि सुरसे और फाय दं दं आं बनो बारबान साइनिके नाका सरायन तुइ साइमानो आंगा सरायन बारबान साजा थानि अरनि मालिकानो गुरु दं नै आसराय तामसा रूम गानानि आज रूम एक रूम गानानि टेक्स रूम खाली नानै दं आ रूम दंना हानि सबो इको मालिकनो साजागा खुजागो 5 टाका बारा रै तमन छो माने के एडवांस हेता गके आन परे आन तामन सा किसा बाय एक दुई दिन एडजस्ट खगिरिन सब के एक दुई दिन आं बनर तनिर ga oromo tongnai boro khai to para berane thangsa nokle bahai ke boss house be habra ka ba आने के आं तो कुनो विदाउट परमिशन तो थांग हाबलि आरो आं साइसुं बा हाबिया आं कुनो उमति या माने मालिकनो सिमिन हाबका हापुरु बां भिडियो खायनो हाबर ताम कुनो मिसिं प्रॉब्लेम खाके आं सॉल्व खैना बाबे nin thani tonga jo आं भिडियो दं मालिक नर सुरु दं मालिक फुन बेबनो खाके संगा दिनो इनके आवन लगे लगे उवार कतरानि बखौ मानजा रुम बेट तला ताकुन फुनुमान याके फोटो फुनुमान tam ni bagai le kok bang lai khasa tabu ko आबो को बमन आं कुन पान सामिया बर को बमा कारण के रां कमा खाबन छौ इनका आं बर रिसेंटली करै माने आसमयो गे दो अब जो बरि फाइनाय बो कफान खाकेना बर गया कखनो ए दादा कोन एकटू আমরা দেখাই দিছে কই দিছে এখন ফটো দেখাই দেন না ওই ব্যাগের ভিতরে আমরা দেখাইছেন আপনি খাইছে হ্যাঁ আপনি ওষুধ টাকা দিয়ে যাবো আমি টাকা দিয়ে দেবো তো 7,400 টাকা যদি 3,000 টাকা গেলে আর কত থাকে 4,100 টাকা থাকে 4,100 টাকা 2 দিনের পরে দিব আজকে কয় তারিখ 3 তারিখ হ্যাঁ কালকে হইলো 4 তারিখ 4 তারিখ টাকা দিয়ে দেবো 4 তারিখে পরে হইছে 4 হলো 5 6 তারিখ 6 তারিখ 4,100 টাকা দেয়া যাবে আবার ঠিক আছে 3,300 আর 6 তারিখ 4,100 টাকা দিব দিলে ওই টাকাটা আপনি রাখবেন আপনার ঘর ভাড়া কত তার থেকে রেখে দিবেন ওই টাকাটা ওইখানে পেড করার দেওয়ার পরে হ্যান্ডওভার করার পরে আপনি ওই টাকাটা আমি দেবো তারা রাতে আমার দিব হ্যাঁ মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানের সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি
প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।